نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الحصة الثالثة من بعد ما شفنا في الحصة الأولى الدرس ديال معادلات مستقيم، والحصة الثانية اللي كنا شفنا فيها تصحيح التمرين رقم واحد اللي جا في الدرس. الآن غندوزو الحصة الثالثة اللي غادي نديرو فيها واحد المجموعة من التمارين كالعادة. فوالا اون سيري ديكزرسيس. هاد لا سيري هادي il y a 5 exercices. Donc, pour l'exercice 1, donc, on a OIG un repère orthonormé. Déterminer l'équation de la droite D passant par le point A de coordonnées de 1 et de coefficient directeur moins 3. Donc, on a le coefficient directeur. Donc, je nous prends l'ordonnée à l'origine. Donc, باش غنحدوه le point A. هادشي راه عندنا un exemple في الكور. Donc, pour la deuxième question, déterminer l'équation de la droite D' passant par le point P de coordonnées 4, 5 et d'ordonnées à l'origine 6. Donc, لاحظوا هنا الفرق ما بين السؤال الأول والسؤال الثاني. دونك في السؤال الأول عطانا لو كوفيسيون ديريكتور اللي كنسميوه الميل، عطانا الميل وعطاني نقطة. السؤال الثاني عطاني الأورتوب عند الأصل l'ordonnée وعطاني نقطة أخرى. Donc on passe à la troisième question. Déterminer l'équation de la droite D seconde passant par E de coordonnées 1, 1 et F de coordonnées 3, 2. Donc بالنسبة لهاد la question ما عطاني لا coefficient directeur لا ordonnée à l'origine. Donc خصنا نحدوهم بجوج. Donc بالنسبة لهاد l'exercice تنشوفو كيفاش غادي نحدو l'équation d'une droite à partir de deux points, ou bien un point est le coefficient directeur, ou un point est l'ordonnée à l'origine. دونك هادو فقط إشارات للحل. دونك بالنسبة للتمرين غادي نتخرجو نتوما، ومن بعد غادي نصيفطو الجواب في لاباج ديال الفارابي في الفيس، وغادي نشوفو إلا كان ممكن نديرو شي ان جروب ونبقاو نتواصلو به. دونك أنا ما عندي حتى رقم ديال شي تلميذ ولا شي حاجة. المهم راه لاباج ديال الكوليج اللي عنده شي جواب يصيفط تمايا ونشوفو. L'exercice numéro 2, عندنا OIG un repère orthonormé. On considère les points A, B, C, etc. هنايا طلب منا نحدو déterminer l'équation réduite de la droite AP يعني جوج النقاط. Déterminer l'équation réduite de AC. Troisièmement, déterminer l'équation réduite de la droite BC. Mais la quatrième question, construire les droites. إذا بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث شفناهم. اللي جديد في هاد التمرين هو la construction des droites. Donc, comment construire la droite AP. Donc, à partir de ces points A et B. De même AC et BC. L'exercice 3. On a ici OIG un repère orthonormé, soit D la droite d'équation. On a ici l'équation de la droite, y égale à 2x moins 1. Vérifiez que M de coordonnées 1 moins 1 appartient à la droite D. إذن هنايا هو عاطيني l'équation. نطلب منا نشوفو هاد النقطة هادي M واش كتنتمي لدي. راه قالك vérifier qu'il appartient. Deuxièmement, déterminer le nombre T tel que هذا اللي en noir هذا باش بينتو باش ميصغارلكش tel que n de coordonnées 3 T appartient à D. دونك هنايا غادي نحدو الأرتوب ديال النقطة، كنعرفو الأفصول ديالها اللي كتنتمي لواحد المستقيم. وبالنسبة للسؤال رقم 3 déterminer le nombre alpha tel que f de coordonnées alpha 4 appartient à D. فرق ما بين السؤال جوج والسؤال رقم 3. هنايا حنا في السؤال جوج غنحدو الأرتوب، وفي السؤال 3 غادي نحدو حنا الأفصول. L'exercice 4.
Donc, O et J, un repère orthonormé, soit delta à la droite d'équation réduite y égale à 2 sur 3 fois x plus 2. Premièrement, montrer que A de coordonnées 3, 4 appartient à delta. Deuxièmement, déterminer l'équation réduite de la droite D passant par B est parallèle à D. هنايا غادي نحدو المعادلة ديال المستقيم دي يوازي الدلتا. الدلتا عندنا المعادلة ديالو ويمر من نقطة. إذا من تيعطيني ها نقطة وحدة خصو يعطينا الميل لو كويفيسيون ديريكتور، ولكن الميل عطاهنا بواحد الطريقة أخرى، قالك دي باراليل ا دلتا. دونك باراليل ا دلتا هنا. دونك لا droite d'équation دي باراليل ا دلتا. هنايا راه دلتا ماشي دي دلتا. Troisièmement, déterminer l'équation réduite de la droite D' perpendiculaire à delta et passant par C de coordonnées 2, 2. دونك هنا عاوتاني عاطيني نقطة وما يعني شنو باقي خاصني الكويفيسيون ديريكتور باش نحدوه. هو عندنا دلتا بيربونديكولير ا دي بريم. Et quatrième tracé de droite delta D et D' dans le repère O et J. Donc je répète la deuxième question. Déterminer l'équation réduite de la droite D passant par B est parallèle à delta. Delta. Exercice 5. O et J, un repère orthonormé. Déterminer l'équation réduite de la droite D passant par E de coordonnées 2, 3 et F de coordonnées 2, 1. Donc, les points E et F que vous constatez pour ces deux points. Donc, ces deux points ont même abscisse. Donc, il y a qu'un E et F ont même abscisse. Donc, sa droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, l'équation réduite. Deuxième question. Déterminer l'équation de la droite D' passant par M de coordonnées 4, 1 et N de coordonnées 3, 1. Donc, pour ces deux points, vous constatez que M et N ont même ordonnée qui est 1. Donc, vous déterminez l'équation de cette droite et finalement tracer D et D'. Donc, nous avons de la série. Donc, les 5 exercices كافيين بالنسبة للدرس. خدمنا لا سيري 2 فوا ولا 3 فوا. حاول تصيفط لنا الجواب في لاباج ديال الفيس. دونك اللي عنده شي نيميرو صيفطو تما ونقدرو نكريو جروب باش ديك الساعة كل واحد يبقى يصيفط الجواب بوحديتو. ملحقاش الا جيتو تصيفطو راه كيبدا ينقل الجواب ويبدا يصيفطو. إذن بون كوراج الله يعاون.